जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपण मानक स्वागत। आज क्लास रहिबा ओपीएससी पीजीटी पेपर 3 रो यूनिट 3 जोटा कि दीनकृष्ण दास उपर आलोचना करबा। आज क्लास रे तांकर बहुत गुडे एमसीक्यू मु नेकी आसी ताको आलोचना करबा, तार उत्तर गुडी कौन हेबो जानिबा। तारि भितर ही क्वेश्चन आसीबा। आपण माने वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाके देखंतु। जदि वीडियोटी भल लागुची ताहले लाइक करंतु। जदि चैनल रे नुआ आछंती तेबे चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन ही नांती ताहले वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक अछि। तो टेलीग्राम चैनल रे आपण माने जॉइन ही पारंती, जा फल कि एसएसबी पीजीटी हो कि ओपीएससी पीजीटी एसएसबी लेक्चरर जहाँ भी आपण प्रिपेयर होचंती जेकोसी एग्जाम पाई आपण माने टेलीग्राम रे सबुर क्लास आपण माने फ्री रे पाई परिबे। तो चलंतु क्लास टी स्टार्ट करिबा। फास्ट आम जानिबा दीनकृष्ण दास। दीनकृष्ण दास होचंती खोर्धा राजा दिव्यसिंह देवଙ୍କ समसामयिक। कौन ना दीनकृष्ण दास होचंती हमर जो खोर्धा राजा अछंती दिव्यसिंह देव तांकर होचंती समसामयिक। दीनकृष्ण होचंती कौन ना विष्णु भक्ति से थिले ओ विष्णु भक्ति मूलक रचना रे मन देउछंती। किए ना दीनकृष्ण दास। तापर आमे जानिबा तांकर जन्म जानिबा जे सुवर्णरेखा नदी तीर रे जोटा कि जलेश्वर रे अछि। तो सेठी से कौन करथिले ना जन्म होइथिले किए ना दीनकृष्ण दास। तांकर रचना गुड़िक होउची तांकर गुणसागर, रस समुद्र, भूतकेली, संसार बौधन, प्रस्ताव सिंधु, जगमोहन छांद, जाम्बवती विवाह, श्री वृंदावन राहस, कंस विवाह, ज्ञानसागर, धर्मसागर एगुड़िक होउची तांकर रचनावली। तो चलंतु तांक विषय बहुत गुड़े क्वेश्चन जानिबा। तो प्रथम प्रश्न देखिबा फास्ट। 1 नंबर प्रश्न, ऐतिहासिक विनायक मिश्र रसकल्लोल को कहा सह तुलना करिसेंती। दीनकृष्ण दास जो रसकल्लोल लिखिचंती ताकू से कहिचंती जे ऐतिहासिक विनायक मिश्र रसकल्लोल को कहा सह तुलना करिसेंती बोली से कहिचंती। यार उत्तर हेउची गीत गोविंद सह से रसकल्लोल को तुलना करिसेंती। तापर प्रश्न आमे देखिबा, रसकल्लोल काव्यटीर मूल उत्स केउठी। यार उत्तर हेउची हरिवंश। तापर प्रश्न देखिबा, रसकल्लोल काव्यर अनुक्रमे उपेन्द्र भंज केउ काव्यटी सृष्टि करिथिले। रसकल्लोल काव्यर अनुक्रमे उपेन्द्र भंज केउ काव्यटी सृष्टि करिथिले। यार उत्तर कला कौतुक। तापर प्रश्न, किए प्रथमे रसकल्लोल काव्यर शुद्ध संकलन प्रकाश करिथिले। प्रश्न होची किए प्रथमे रसकल्लोल काव्यर शुद्ध संस्करण प्रकाश करिथिले। यार उत्तर आर्तवल्लभ महांती। तापर प्रश्न, मथुरा मंगल और रसकल्लोल विषय वस्तु रे कौनसी पार्थक्य नाही बोली किए कहिछंती। प्रश्न होची मथुरा मंगल और रसकल्लोल विषय वस्तु रे कौनसी पार्थक्य नाही बोली किए कहिछंती। यार उत्तर हेउची सुरेंद्र महांती। तापर प्रश्न देखिबा, किए दीनकृष्ण दासंकु द्वितीय मुकुंद देव और दिव्यसिंह देवंकर समसामयिक बोली मत देइथिले। प्रश्न होची किए दीनकृष्ण दासंकु द्वितीय मुकुंद देव और दिव्यसिंह देवंकर समसामयिक बोली मत देइथिले। यार उत्तर आर्तवल्लभ महांती। तापर प्रश्न, रसकल्लोल काव्य केउ आद्य वर्ण रे रचित। प्रश्न होची रसकल्लोल काव्य केउ आद्य वर्ण रे रचित। यार उत्तर क आद्य वर्ण रे रचित। तापर प्रश्न देखिबा, कवि जा करे मूर्ख को स्तुति पंक्तिटी रे मूर्ख काहाकू कुहा जाइछि। यार उत्तर राजा को कुहा जाइछि। तापर प्रश्न, रसकल्लोल केते छांद विशिष्ट रचना। प्रश्न होची रसकल्लोल केते छांद विशिष्ट रचना। यार उत्तर 34। तापर प्रश्न देखिबा,
ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର 16 ଛାନ୍ଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ କ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ କ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କରମାଳିକର ମହାଖରତର କମଳ କୁମାର ପରାୟ ଏହା କେଉଁ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୋଖୀ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦଶା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦଶା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥିଂଶ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବରାଡ଼ି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ରସ ବିନୋଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଷୋଡ଼ଶ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା କେତେ ହିଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା କେତେ ହିଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ କାବ୍ୟର ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ବିରହିଣୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିରହିଣୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ ଏହା କାହାର ମନ୍ତବ୍ୟ?
यार उत्तर मृत्युंजय रथ। तापर प्रश्न केउं चौतीसाटी दीनकृष्ण दासଙ୍କ द्वारा रचित। प्रश्न हेउछि केउं चौतीसाटी दीनकृष्ण दासଙ୍କ द्वारा रचित। यार उत्तर उद्धव चौतीसा। तापर प्रश्न रसकल्लोल चतुर्दश छांदर तात्पर्य कौन। प्रश्न हेउछि रसकल्लोल चतुर्दश छांदर तात्पर्य कौन। यार उत्तर बसंत विहार। तापर प्रश्न रसकल्लोल रे कृष्ण और गोपींक रास विहारर चित्र केउं छांदरे चित्रित। यार उत्तर हेउछि ऊनविंश छांद। तापर प्रश्न रसकल्लोलर केउं छांदरे कवि स्वकीय काव्यदर्शर प्रख्यापन करिछन्ति। प्रश्न हेउछि रसकल्लोलर केउं छांदरे कवि स्वकीय काव्यदर्शर प्रख्यापन करिछन्ति। यार उत्तर हेउछि 7। तापर प्रश्न द्वितीय छांद केते पद विशिष्ट। यार उत्तर 20 पद विशिष्ट। तापर प्रश्न कृष्ण मधुबन रे काहाकू नाश करथिले। प्रश्न हेउछि कृष्ण मधुबन रे काहाकू नाश करथिले। यार उत्तर बकासुर। तापर प्रश्न विष्णु केउं रूप धारण करी प्रहलाद पुत्र बैलोचन को मारिथिले। यार उत्तर हेउछि मालती। तापर प्रश्न वसुदेव कृष्ण को धरी जीवा पथरे किए बाट उगाड़ी थिले। यार उत्तर हेउछि उग्रसेन। देखिबा तापर प्रश्न कौन रही कर साधुजन माने मन को एक कर धीरे ध्यान नीलाचक नायक। ये पद्यांशटी कहार। नीलाचल नायक एटा हम। यार उत्तर कौन ना रसकल्लोल। तापर प्रश्न कविता बनिता कविता पिता कहवा लोक तार उपमाता। एठारे उपमाता शब्दर अर्थ कौन। यार उत्तर हेउछि साबत माँ। तापर प्रश्न काहा कथा श्रवण रे पाप क्षय हुए। यार उत्तर हेउछि कृष्ण कथा। तापर प्रश्न असुर मानक कथा धरित्री काहा आगरे प्रकाश करिथिले। यार उत्तर ब्रह्मा। तापर प्रश्न काहार कूले जात हेबो बोली श्रीकृष्ण ब्रह्मा को कहिथिले। यार उत्तर जदु। तापर प्रश्न कुशकेतु किए। प्रश्न हेउछि कुशकेतु किए। यार उत्तर हेउछि ब्रह्मा। तापर प्रश्न श्रीकृष्ण गोपपुरर संवाद काहाकू पचारिछन्ति। यार उत्तर हेउछि उद्धव। तापर प्रश्न देखिबा क अक्षरे होइछि नियम कथा नहे दिव्य अविद्य सम। यह केउं छांदरे रहिछि। यार उत्तर हेउछि 34। तापर प्रश्न चतुर्थिंश छांदटी केते पद विशिष्ट। यार उत्तर हेउछि 34। तापर प्रश्न देखिबा रसकल्लोल काव्यर केउं छांदरे प्रथमे दीनकृष्ण दास राधा नाम व्यवहार करिछन्ति। यार उत्तर नवम छांदरे। तापर प्रश्न देखिबा दीनकृष्ण दास रसकल्लोल काव्य को केउं राजा निज नाम रे भणिता करिबा पई आदेश देइथिले। यार उत्तर दिव्यसिंह देव। तापर प्रश्न रसकल्लोलर प्रथम छांदरे पुरी को कौन भावरे वर्णना करा जाइछि। यार उत्तर हेउछि कंबु कटक। तापर प्रश्न देखिबा
କବି ହୋଇ କରୁଥିବ ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ ରସକଲ୍ଲୋଳ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କବି ହୋଇ କରୁଥିବ ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଐତିହାସିକ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳା କୌତୁକ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କିଏ ପ୍ରଥମେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବସନ୍ତ ବରାଡ଼ି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁପ ଚଉତିଶା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 40। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ମାସର ପ୍ରବେଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ମାସର ପ୍ରବେଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ମାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏହାର ଉତ୍ତର 29ଟି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରାଡ଼ି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ବାଣୀରେ ଗାନ କରାଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କାଠି ଲାଗିଲା ମଜଣା ଠାରୁ ସୁବେଶ ଶୋଭା ଦେଖି କୁମତି ଦୀନକୃଷ୍ଣର ମନ ହେଲା ପରମ ସୁଖୀ। ଏଠାରେ କାହାର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଠି ଲାଗିଲା ମଜଣା ଠାରୁ ସୁଦେଶ ଶୋଭା ଦେଖି କୁମତି ଦୀନକୃଷ୍ଣର ମନ ହେଲା ପରମ ସୁଖୀ। ଏଠାରେ କାହାର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 68 କର ସାଧୁଜନ ମାନେ ମନକୁ ଏକ କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ ଏହା ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଗ୍ରାମାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଏ ରସକଲ୍ଲୋଳରୁ କେତେକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ଉଦ୍ଧାର କରି କବିଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କବି ଜୀବନର ଉପେକ୍ଷା ଅନାଦରର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କବି ଜୀବନର ଉପେକ୍ଷା ଅନାଦରର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଓ ପୂଜାବିଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କରାଯାଇଛି?
यार उत्तर ହେଉଛି चतुर्दश छंद। तापर प्रश्न केउं पुस्तकर कविता आवृत्ति करने द्वारा दीनकृष्ण कुष्ठ रोगरू आरोग्य लाभ करथिले बोली लोक विश्वास रही। यार उत्तर आर्तत्राण चौतीसा। तापर प्रश्न देखिबा रसकल्लोल केउं रीति रे रचित। यार उत्तर वैदर्भी रीति। तापर प्रश्न कवि काहाकू अमृत रस बोली कहिछन्ति। श्रीकृष्ण नाम को कवि अमृत रस बोली कहिछन्ति। तापर प्रश्न कवि कंदर्पଙ୍କ केतोटी कामदशा विषय रे उल्लेख रहिछि। यार उत्तर 9टी। तापर प्रश्न कलाप कहिले कौन। प्रश्न होची कलाप कहिले कौन। यार उत्तर मयूर पुछ। तापर प्रश्न आज शेष प्रश्न कंदर्प बैरी बोली काहाकू कहा जाइछि। यार उत्तर महिषी। आज क्लास रे आमे दीनकृष्ण दासଙ୍କ ऊपर आलोचना कले बहुत गुड़े क्वेश्चन को आलोचना कले तार उत्तर गुड़िक कौन जानिले। जदि वीडियोटी भल लगुच आपण मानू ताले गोटे गोटे लाइक करदेवे। जदि क्लास रे नुआ आछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।